रिहाई जो है वो हो गई है और हम कोशिश करेंगे कि रिलीज़ ऑर्डर जो है हमें मिल जाए ताकि हम अपने नाजरीन के साथ शेयर कर सकें। और लेकिन ज़रा इस बात पर ये बता रहे हैं, इतला दे रहे हैं कि दोनों मुल्ज़मान की रिहाई हो गई है। वैसे भी ज़मानतों के बाद उनकी रिहाई 1 या 2 दिन में हो जाती है, जबकि वो श्योरिटी जो है जमा कराते हैं। अब लेकिन सवाल ये है कि इनकी ज़मानतों के बाद केस में अब क्या होने जा रहा है। मेहदी काज़मी कब जो है इस केस को चैलेंज कर रखे हैं। कुछ इतला ये है कि 2-3 दिन के बाद जो है मुद्दे मुकदमा मेहदी काज़मी इनकी दरख्वास्त ज़मानत को चैलेंज करने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो निकाह ख्वाह और गवाह की ज़मानतें हैं, क्या इसकी अपील में जाएंगे जो डिवीज़न बेंच में या सुप्रीम कोर्ट में जो है इनकी दरख्वास्तों को चैलेंज किया जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो 6 मुल्ज़मान जिनके नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी वारंट 2 बार जारी हो चुके हैं, अब तक पुलिस ने उसमें क्या कारकर्दगी दिखाई है, महकमा दाखिला को लेटर लिखा गया या नहीं लिखा गया, मतलब ये है कि केस में अब क्या कुछ होने जा रहा है। आज हमारे साथ एक बार फिर हमने शाहिद भाई को यहाँ मदऊ किया है। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन, आप हमें हमेशा वक्त देते हैं। सर ये बताएं कि मुल्ज़मान की ज़मानत हो गई है, रिहाई भी हो गई है, अब क्या होने जा रहा है केस में? देखें, ये होना तो ये है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना है। और जो मुझे पता चला है कि इंतहाई अहम और एक और काबिल वकील की खिदमात हासिल कर ली गई हैं। बाकायदा तौर पर अब उनके तवज्जो से सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा जो 2 मुल्ज़मान की ज़मानत, और उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी कि ये फर्दर इंक्वायरी का केस है और इस तरह की चीज़ C-164 के बयान का भी हवाला दिया गया था, उस तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट से भी रजू किया जाएगा। देखें, मामला बड़ा अहम और एक संजीदा है। उसमें जिस हद तक जिस तरह इन्वेस्टिगेशन हुई और उसके बाद फिर मुल्ज़मान का एक एक झूठ बेनकाब हुआ इन्वेस्टिगेशन के बाद, जो कि प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन हुई, वो खुद पुलिस तस्लीम कर रही है। और एक एक झूठ और एक एक चीज़ जब बेनकाब हो गई या आश्कार हो गई, तो उसके बाद फिर मुद्दई समझते हैं कि इनकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए थी। जो सेक्शन और जो दफ़ात लगाई गई हैं उस हिसाब से इनको जेल में रहना चाहिए था। और हाँ, अगर ट्रायल का ही यानी कि चलाना है तो फिर एक टाइम फ्रेम सेट हो जाता, तय हो जाता, तो उस हिसाब से फिर ये होता कि 1 महीने में 2 महीने में ट्रायल मुकम्मल हो जाए। लेकिन जिस तरह मुल्ज़मान को ज़मानत दी गई है तो इससे तो ये तासुर मिल रहा है कि केस ख़त्म हो गया। हालांकि आपको और हम सब तो बिल्कुल इस बात को क्लियर जानते हैं कि केस ख़त्म नहीं हुआ, ट्रायल चलेगा, लंबा चलेगा। उसके बाद फिर मुल्ज़मान ने जिस तरह बेनिफिट ले लिया है उसका वो फ़ायदा तो ज़ाहिर है उनको मिला है, ठीक है। लेकिन उस इस तरह की केस में जो संगीन नौयत का केस है उसमें मुल्ज़मान का इतनी जल्दी इस चीज़ का बेनिफिट ले लेना कि ज़मानत पर बाहर आ गए, तो उसमें ज़ाहिर है हमारे एक पूरे निज़ाम अदल के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। बाकी बेहद मायूसी का शिकार हुआ है ना सिर्फ मेहदी अली काज़मी साहब का ख़ानदान, बल्कि जो उनको जो इस केस को फॉलो कर रहे थे ख़ास तौर पर पूरी दुनिया से लोगों का। कल भी मैं आपको बता रहा था कि बेहद मायूस हुए हैं। कल मेरी जब उनसे रात में भी गुफ्तगू हुई तो मेहदी काज़मी साहब यही कह रहे थे कि मुझे लड़ना पड़ा, भले 2 साल 4 साल, जब भी मुझे जो जितनी भी फ़ाइट करनी पड़ी कानूनी फोरम्स के ऊपर, मैं लाजमी करूँगा। मैं ना थक हार के बैठा हूँ और ना मैं बैठूँगा। कल मेरी बिल्कुल सेम वर्ड में उनसे गुफ्तगू हुई। और मैं अकेला भी रह गया तो मैं अकेला भी फाइट करता रहूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा, ठीक है। चूँकि बेटी के एक उसके मुश्किल में है, उसको मुश्किल से निकालने के लिए मैंने भरपूर कोशिश करनी है और इंशाल्लाह करूँगा। जिब्रान नासिर ने भी आपको खुद पता है कि हाई कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गए, जहाँ जहाँ जिस जिस तरह फाइट कर सकते थे उन्होंने की है। अब मामला आ जाता है जहाँ इंसाफ देना है, पहले तो पुलिस के एंड पे आपके सामने इस मामले को लटकाया गया। अब बड़ी मुश्किल से पुलिस ने इस बात को तस्लीम किया, जब CDR और सारी चीज़ें सामने आई, मजबूत केस बना, तो उसके बाद अब जहाँ इंसाफ फराहम करना है, अब वहाँ से जो कोई चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, यानी कि कानूनी मामला को नज़रअंदाज करके अगर इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, तो यकीनी तौर पर ये परेशानी का मामला तो है कि जो जिस तरह के फैसले आ रहे हैं इस तरह के फैसले नहीं आने चाहिए थे। लेकिन वो थक हार के बैठे नहीं है कि नहीं अब केस ख़त्म हो गया, अब मुल्ज़मान जाके ज़िंदगी इंजॉय करेंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। कानूनी तौर पर मुल्ज़मान को भी हक है अगले फोरम पर रजू करने का, और मुद्दई को भी हक है अगले फोरम पर रजू करने का। और उसके बाद कानूनी फोरम पर जो भी जिसको जिस तरह फैसला होता हुआ उनको उनको जो मिलेगा वो उसी तरह ही इंसाफ और कानून की रोशनी में होगा। दूसरा देखें, एक सबसे बड़ा और एक अहम सवाल उठता है कि अगर कानून जो बनाए गए हैं क्या सिर्फ किताबों और फाइलों में अंबार लगाने के लिए बनाए गए हैं,
ان پر ان قوانین پر عمل درآمد کون کرے گا؟ آج بھی اس وقت بھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو 3 بچیوں کو، جو میرے سامنے کے کیس ہیں آج صبح کے اوقات میں، 3 بچیوں کو عدالت نے فری ویل کی اجازت دے دی، یعنی کہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی اجازت دے دی، جانے دیا۔ 2 بچیوں کا 161 کا بیان ہوا، اور ایک بچی کے اوپر ایک اور ایشو تھا، خیر پور میرس کا کیس تھا، اس کو بھی اسی طرح جانے دیا، یعنی کہ مائنر اور کم عمر بچیاں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں ہائی کورٹ میں ظاہر ہے اس معاملے کا تعین کا جو ہے ہائی کورٹ کے پاس یعنی کہ اختیار نہیں ہے، یا وہ ایک فورم نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب ملزم یا کم عمر بچیوں کا معاملہ کسی بھی فورم پر ہے تو اس فورم کو اگر ذمہ داری لینی چاہیے یا ذمہ داری لے لے تو یقین مانے کئی بچیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ اب اس کیس کو، جو ہم مہدی علی کاظمی صاحب کی بیٹی کا جو کیس رپورٹ کر رہے تھے، اس سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ اس کیس کی بنیاد پر ہزاروں لاکھوں بچیاں، ان کا مستقبل بھی محفوظ ہوگا اور خاندانوں کی عزتیں بھی محفوظ رہیں گی۔ لیکن جس طرح کا معاملہ بنا ہے، جس طرح بنایا گیا ہے، اس سے اب لوگ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر کیس رپورٹ ہوا، اتنے بڑے پیمانے پر جدوجہد ہوئی، اتنے بڑے پیمانے پر اپنی ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خاندان نے فائٹ کی، اور اس کے بعد اگر ان کے کیس کا آج نہیں کل کو اگر کیس کا نتیجہ 0 پہ یا 0 نکلتا ہے تو پھر یہی ہوگا کہ کوئی بھی کسی کی بیٹی کو اٹھائے گا اور اس کی عمر 20-22 سال لکھوائے گا اور کوئی چیک کرنے والا نہیں ہوگا، اور اس کے بعد پھر اسی طرح جو ہے وہ شادیاں ہوتی رہیں گی۔ شادیوں کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو قانون بنائے گئے ہیں ان قوانین پر عمل درآمد کون کرائے گا، کس طرح کرائے گا، اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اب اس کا جواب نہ لگتا ہے کہ حکومت کے پاس خود ہے، اور نہ ہی کسی محکمے کسی ادارے کے پاس ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دوسرے اور دیگر قوانین بنائے جاتے ہیں صرف وہ کتابوں کی زینت بن جاتے ہیں، فائلوں کی زینت بن جاتے ہیں۔ اس قانون کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف وقتی طور پر واہ واہ کرنے کے لیے تو حکومت اپنے فائدے کے لیے یا اپنی سیاست چمکانے کے لیے قوانین بنا دیتی ہے، عمل درآمد کرنے کے لیے نہ اس کا فالو اپ ہوتا ہے، نہ ہی ان کو جو ہے آگے فالو اپ کے لیے ججز کو یا ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ قوانین بن گئے ہیں یا ان کے اوپر قوانین کے اوپر اس تناظر میں اس طرح عمل درآمد کرنا ہے، تو کوئی نہیں کر رہا، تو بالآخر کون کرے گا اس کا؟ جس طرح ہم چیزوں کو رپورٹ کر رہے تھے، ہم تو لوگوں کو بتا رہے تھے، آج بھی ہم بتا رہے ہیں کہ جو قوانین بنائے گئے ہیں اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے لگتا ہے ایسا ہے کہ صدیاں مزید لگ جائیں گی۔ تو سوالیہ نشان ہے ظاہر ہے ہر ادارے پہ۔ اب یقین مانے لوگ جب سوال کرتے ہیں تو ان کو بتانے کے لیے ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ ہم جن جگہوں کا ہم بتاتے ہیں کہ یہاں اس راستے پہ جائیں، ان دروازوں پر جائیں، ان فورمز پر جائیں، آپ کو انصاف ملے گا، تو وہاں سے جب لوگ مایوس ہو کے لوٹتے ہیں تو پھر ہم ان اداروں کی تقدس میں یا ان کی فیور میں یا ان کی حمایت میں ہم کس طرح سامنے کھڑے ہوں کہ جو لوگ کمنٹس کر رہے ہیں، جو لوگوں کی جو سوچ بن چکی ہے ہمارے اداروں کے خلاف، اب لوگوں کی اس سوچ کو کیسے تبدیل کریں؟ ہم تو لوگوں کو یہی بتا رہے تھے نا کہ انہی اداروں سے، انہی جگہوں سے انصاف ملے گا۔ اب بتائیں ہم ان کو لوگوں کو کیا بتائیں کہ کیا یہ ادارے بھی آپ کو انصاف نہیں دے سکتے؟ مطلب آپ کی بچیوں کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی ادارہ نہیں کھڑا ہوگا، جس کا جو دل چاہے گا وہ اسی طرح کے بچیوں کو اغوا کر کے لے جائے گا، شادی بھی کر لے گا، کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ تو ہے شاید، لیکن اس کے باوجود بھی مہدی کاظمی کو شابش ہو کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود آج بھی اس شخص کی جو زبان میں ایک ہی ہے کہ مجھے عدالتوں سے انصاف ہے اور مجھے کہیں نہ کہیں انصاف ملے گا۔